Salam alaikum. Sans doute, tu es un élève ou une élève de la 3e année collégiale. Si tu regardes la vidéo, il y aura parmi une série de vidéos consacrées à la révision des cours de SVT. و هاد لا فيديو نخصوها l'humidité non spécifique. نشوفوا اش خاصنا نعرفوا فيها او لي تيب دو كيستيون اللي يمكن نلقاو في الامتحان الجهوي. نبداو بهاد ليكزيرسيس concernant cette partie. كنشوفوا في ليكزيرسيس عندنا هاد لو شيما. Sans doute راكم عرفتوا quel phénomène représente ce document. Je vais lire l'exercice. En cas d'une infection microbienne, il y a franchissement des barrières naturelles du corps. Le phénomène de la phagocytose intervient. Et dans l'énoncé, on a des termes, c'est déjà dans la partie l'oula, les غنشوفوها دابا كيف ما اتفقنا اللي هي l'immunité non spécifique, on a infection microbienne, barrière naturelle et le phénomène de la phagocytose. Le document ci-contre montre l'une des étapes de la phagocytose. C'est déjà, le document a une étape de la phagocytose. C'est déjà, mais il peut être parmi les questions. On a ce document, quel est le phénomène représenté sur le document. La première question, nommer les barrières naturelles du corps en précisant leur rôle. Donc, كما كتشوفوا هذوك لي باريير ناتوريل اللي جاتنا في لينونسي ديال ليكزيرسيس هما كيطلبوا منا دابا ان نعطيو كاع هاد لي باريير ناتوريل وما نساوش نقولوا حتى الدور ديالهم. La deuxième question, préciser le nom des cellules immunitaires qui accomplissent la phagocytose. يعني la cellule immunitaire اللي سي ديجا عندنا في لو دوكيومون نعطيو سميتها. La troisième question, réaliser les étapes qui se déroulent après l'étape indiquée pour que la cellule immunitaire accomplisse la phagocytose. Dans la troisième question, les étapes l'étape qui est déjà dans le document. Les étapes de la phagocytose par cœur. La quatrième question, déterminer la nature de cette réponse immunitaire et justifier votre réponse. Les questions. Pour la première question, les barrières naturelles du corps, on a les barrières mécaniques et les barrières chimiques. Pour les barrières mécaniques, comme la peau, les muqueuses, les cils, les poils, qui empêchent l'entrée des microbes dans l'organisme. Et pour les barrières chimiques, qui sont les sécrétions, comme la lame, les sueurs, la salive, le suc gastrique, qui élimine un grand nombre de micro-organismes ou inhibe sa croissance. إذا كما كتشوفوا أنا هضرنا على الحواجز الطبيعية اللي فيها جوج أنواع، إما حواجز ميكانيكية ولا حواجز كيميائية. بالنسبة للميكانيكية بحال الجلد، الأغشية المخاطية، الأهداب اللي كتمنع دخول المتعديات المجهرية إلى الجسم. الحواجز الكيميائية اللي كتمثل في إفرازات بحال الدموع، اللعاب، العرق، اللي الدور ديالها هو أنها تتوقف التكاثر ديال الجراثيم ويمكن تقضي عليها. إذا هكا احنا جاوبنا على les barrières naturelles et on a précisé leur rôle. Pour la deuxième question, c'est demandé de donner le nom des cellules immunitaires qui accomplissent la phagocytose. اللي هي ديجا كنشوفوها هنايا عندنا في لو دوكيومون، لان عندنا باكتيري وحدها كاينه لا سيلول immunitaire en question اللي كيهضروا لنا عليها. اذا هاد لا سيلول من لو شيما كيف ما كتشوفوها عندها واحد لو نوايو اللي كيبان لنا فيها بحال بلوزيور نوايو، ولكن سي ان سول نوايو. اذا هذا تنسميوها لي بولي نوكليير. مي اللي كي اكومبليس لا فاغوسيتوز كاينين لي بولي نوكليير وكاين لي ماكروفاج. حنا باش ما ندخلوش في التفاصيل كامله ونجاوبوا بطريقه سهله، لي سيلول immunitaires puisqu'ils accomplissent la phagocytose كنسميوهم لي phagocytes. وهذه هي la réponse pour la deuxième question. La troisième question, c'est demander de donner les étapes qui suivent l'étape اللي عندنا هنا في le document. في le document كما قلنا عندنا l'adhésion ولا l'accollement ديال هاد الفاغوسيت sur la bactérie. L'étape qui suit هي l'ingestion du microbe. غادي تبلع هاد البكتيريا et après la digestion de ce microbe ou de cette bactérie يعني بعد كتهضمها et après le rejet des déchets. إذا طرح الفضلات ديالها. وهكا كنشيماتيزيو les étapes اللي كما كتشوفوا خصنا نكونوا عارفينهم par cœur. Deuxième la quatrième question, c'est demander de déterminer la nature de cette réponse immunitaire et, sans oublier, de justifier la réponse.
لا ريبونس immunitaire اللي كنهضروا عليها هنايا في هذا ليكزيرسيس هي اللي كما شفنا في لو تيتر ديال هاد لا فيديو هي سي اون ريبونس immunitaire non spécifique وهي ناتوريل. وعاود حاجه اخرى كنقولوا عليها حتى هي ايميديات، اذا هي غير نوعيه وطبيعيه وفوريه. انا دابا نعطيو علاش. كار هاد لي بولينيكليير اللي شفناها في لو دوكيمون ولا كيف ما قلنا كنسميوهم لي فاغوسيت ils s'attaquent immédiatement à toutes sortes de microbes sans les distinguer. إذن هي تتهاجم أي متعدي مجهري اللي كيدخل الجسم بدون ما تختار أي نوع. إذن جميع الأنواع وبطريقة فورية. إذن ها هي لي ريبونس دو مانيير سامبل. إذا كما شفتوا خصنا نكونوا تنعرفوا لا فاغوسيتوز بلي زيتاب ديالها بار كور لأن يمكن تطلب منا نشيماتيزيوها ونعرفوها. لي باريير ناتوريل كما كتشوفوا حتى هما خصنا نكونوا عارفينهم. او ديما في لي زيكزيرسيس راه كيطلبوا لنا لا ناتور ديال لي ريبونس immunitaire لان حنا كنهضروا في هاد لا فيديو على لا ريبونس immunitaire non spécifique mais il y a aussi la réponse immunitaire spécifique اللي ان شاء الله نهضروا عليها في لا فيديو بروشين. Pour le deuxième exercice, on a Hamza a eu une blessure au niveau du genou pendant une activité sportive, mais il n'a pas donné une importance à la blessure. Le lendemain, Hamza a observé un gonflement et une rougeur au niveau de la blessure qui devient douloureuse. Expliquez les symptômes observés. D'après l'énoncé, une personne nommée Hamza a une blessure. La blessure a causé des symptômes. Un gonflement et une rougeur au niveau de la blessure et la douleur. إذن هاد لا بيرسون ديجا او نيفو دو لا بليسور عطاتو اعراض اللي بانت فيه هو الانتفاخ والاحمرار المنطقه اللي مصابه والاحساس بالالم. دابا غنحاولوا نفسروا كل حاله من هاد الحالات. نبداو بلو غونفلومون dû à l'échappement du plasma depuis les vaisseaux sanguins irriguant la zone de la plaie et certains polynucléaires quittent ces vaisseaux par diapédèse pour rejoindre le lieu de la blessure. الانتفاخ شنو السبب ديالو؟ المنطقه تنتفخ علاش؟ لان بسبب خروج البلازما وخروج الكريات البيضاء اللي سميتهم لي بولينيكليير اللي هضرنا عليهم في ليكزيرسيس اللي فات. ها ils vont quitter les vaisseaux sanguins pour rejoindre le lieu de la blessure. حنا نعرفوا علاش كيف ما ذكرنا سي ديجا في ليكزيرسيس الاول. pour la rougeur c'est à cause de quoi? À cause de la dilatation des vaisseaux sanguins de cette région affectée. إذا كما كتشوفوا تمدد العروق الدمويه السبب ديالها هو اللي كيعطي هذا الاحمرار. Et la douleur est due à l'irritation des terminaisons nerveuses. إذا الإحساس بالألم بسبب تهيج النهايات العصبية أو الألياف العصبية اللي عندنا على مستوى المنطقة. إذا تيتهيجوا هو اللي كيعطي الإحساس بالألم. إذا هانتوما كتشوفوا حنا عطينا هاد لي سيمبتوم et on a expliqué pourquoi les symptômes c'est déjà vu au niveau de la blessure. Après ما درنا هاد لي زيكزيرسيس اللي خديناهم كوم اكزامبل باش نشوفوا لي كيسيون اللي كيتحطوا لنا في هاد لا بارتي الاولى. اذا فاللي حاجه اللي خصنا نعرفوها ونكونوا متمكنين منها نكونوا عارفين لي باريير ناتوريل اللي هما كاينين لي باريير فيزيك كنا لا بو لي ميكوز لي سي لي بوال sans oublier le rôle ديالها خصنا نكونوا عارفين qui empêche les micro-organismes de pénétrer dans l'organisme. Et il y a aussi les barrières chimiques, كاع les sécrétions بحال اللي قلنا la salive, suc gastrique, les sécrétions vaginales où le rôle ديالها ils détruisent les micro-organismes ou inhibent leur croissance. Mais lorsque les barrières naturelles sont altérées, des micro-organismes pathogènes peuvent pénétrer dans l'organisme. On parle de contamination et de se proliférer, donc se multiplier. On parle d'infection. Le système immunitaire met en place une défense. Puisqu'on y a l'immunité non spécifique qui est immédiate. وهنا كنهضروا على la réaction immunitaire inflammatoire. إذا كما قلنا هاد الحواجز اللي عاد دابا هضرنا عليهم يمكن ان الجراثيم تمر منهم مثلا عن طريق جرح. مثلا كما كتشوفوا في هاد لو شيما اللي عندنا هنايا بليزيور ميكروب كي بوف بينيتري ا ترافير هاد لا بلي او نيفو ديال لا بو اللي هي لا كوش سوبرفيسيال دو لا بو. on trouve l'épiderme, en dessous on trouve le derme. في لا ريبونس immunitaire inflammatoire كما كنشوفوا لو شيما كيبانوا لنا
les symptômes اللي سي ديجا هضرنا عليهم في l'exercice 2 la cause de ces symptômes يعني نعاودو دابا نشوفوهم باش نتفكروهم. إذا les symptômes de la réponse immunitaire inflammatoire كما قلنا قبيله في l'exercice هي la rougeur مي كاين حتى la chaleur ou le gonflement كما قلنا ولا douleur. كل وحده فيها نعطيوها واحد l'explication. La rougeur est due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie كما كنشوفوا هنايا تمدد العروق الدمويه هذيك تعطي la rougeur الحمرار. La chaleur liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée يعني ملي كتمدد العروق الدمويه كينخفض الصبيب الدم وهذا كيعطي الارتفاع الحراره. لو غونفلومون يعني الانتفاخ، هاد البلاصه كتنتفخ علاش ديو باساج دو بلازما اي دي لوكوسيت دون لي تيسو ليزي. اذا كتخرج هنايا البلازما وكيخرجوا هاد لي بولينيكليير يعني هاد لي فاغوسيت وهذا علاش كيعطي انتفاخ. La douleur due à l'excitation des terminaisons nerveuses de fibres sensitives de la peau. إذن les fibres اللي كيكونوا عندنا تما كيتهيجوا. وها حنا عطينا les 4 symptômes et on a donné une explication pour chaque symptôme. إذن هادو خصنا نكونوا عارفينهم. Mais parfois au niveau de la plaie il peut se former le pus يعني القيح كما كنشوفوا هنا في لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك. شنو كيكون في هذا لو بو؟ تيكون فيها هذوك لي غلوبول بلون يعني دوك لي بولينوكليير ولا لي فاغوسيت تويي وتيكونوا حتى لي ميكروب. اذا هنايا هاد لا رياكسيون انفلاماتوار ولا هاد لا ريبونس immunitaire انفلاماتوار اذا كما قلنا هاد لي فاغوسيت ils vont quitter les vaisseaux sanguins vers هاد لي ميكروب. Pourquoi? Pour réaliser le phénomène اللي هضرنا عليه سي ديجا قلنا la phagocytose. Mais هاد le passage ديال les globules blancs ولا هاد les polynucléaires qui va quitter le vaisseau sanguin à travers la paroi هاد le phénomène تسميوه la diapédèse كما كنشوفوها هنايا. Après la diapédèse, la phagocyte, il va phagocyter les bactéries. C'est déjà la phagocytose s'effectue par des phagocytes. C'est déjà trop simple. Comme quoi? Comme les polynucléaires, ou les granulocytes, ou les macrophages. La phagocytose il se déroule en 4 étapes. Les étapes l'adhésion ou l'accollement. La phagocyte se déplace grâce au pseudopode jusqu'au l'endroit où il y a le microbe pour s'accoler à ce microbe. Et après la deuxième étape c'est l'ingestion. Les bactéries sont enfermées à l'intérieur d'une vésicule. Pourquoi? Pour la troisième étape qui est la digestion, c'est la dégradation des microbes par des enzymes. Et enfin, le rejet des débris, ça veut dire les débris du microbe sont rejetés en dehors de la cellule. Donc, كما كتشوفوا هاد les étapes de la phagocytose خصنا نكونوا عارفينهم مزيان. كما كتشوفوا l'exercice اما تطلبوا منا نشيماتيزيو كيعطيونا une étape ونعطيو هذيك l'étape نعطيو le nom ديالها يعني que représente le schéma quelle étape de la phagocytose. il عطاونا de justifier la réponse يعني كنعطيو هذا الشرح بحال دابا مثلا il عطاونا هذه نقول c'est la digestion. Pourquoi? Parce qu'on observe la dégradation du microbe par des enzymes. D'accord. ممكن يعطيونا حتى نشيماتيزيوها كما كتشوفوا de légender le schéma. نعرفوا le noyau, les vésicules, les enzymes. D'accord. إذا هاد les étapes de la phagocytose خصنا نعرفوهم. ولا مشاو حتى عطاونا de donner une définition c'est quoi la phagocytose. C'est déjà ناخذوا هي les données اللي كنعرفوهم. كنعرفوا ان la phagocytose s'effectue par des phagocytes وفيها 4 étapes وهكا نكونوا عطينا définition كامله. اذا كيما شفتوا في الفيديو قلنا كيك دوني اللي خصنا نعرفوهم. شي حاجه اللي هي سهله ماشي صعيبه. وكيف ما قلنا une fois تلقاو في l'exercice اشاره la réponse immunitaire inflammatoire ولا كنهضروا لنا على لو فينومين ديال لا فاغوسيتوز
احنا كنعرفوا ديريكتومون بان هاد لامونيتي اون كيسيون اللي كنهضروا عليها هي سي اون immunité non spécifique qui est naturelle. قلنا non spécifique علاش parce qu'il attaque toutes sortes de microbes sans les distinguer et il est rapide et immédiat parce qu'il s'effectue par des phagocytes directement après l'infection microbienne. Mais l'immunité naturelle et non spécifique, elle peut échouer à lutter contre certains microbes. Donc هنايا غادي تدخل شكون l'immunité spécifique اللي غنشوفوها ان شاء الله في la vidéo prochaine. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo prochaine. ونشوفوا ان شاء الله l'immunité spécifique.